Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini RJ Lovers. Senang sekali saya Rino Jervensa di sini hadir lagi memberikan konten seputar game. Kali ini kita akan membahas game yang lagi baru matang dari oven, yaitu Eurofly 3 beta ya. Ingat diharap lagi dicatat ini masih beta ya. Jadi tentu masih banyak perubahan yang akan terjadi setelah saya bikin demo ini, tapi intinya saya akan sedikit mengajarkan ke RJ Lovers untuk cara mungkin take off dan landingnya, dan juga awal-awalnya apa saja yang harus dilakukan ya. Tapi sebelum itu, bagi RJ Lovers yang belum klik subscribe, silahkan di subscribe. Bagi yang sudah, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, Eurofly 3 beta ini bisa teman-teman download di website Stefankis dengan alamat eurofly.stefankis.sk atau dieja eurofly.stefankis.sk eurofly.stefankis.sk, atau nanti saya akan tulis di kolom deskripsi, atau nanti saya akan arahkan langsung ke menu Eurofly 3 betanya. Karena nanti setelah teman-teman buka website tersebut, teman-teman harus cari menu Eurofly 3 beta, kemudian cari download. Nah, di download nanti cari ada keterangan agree apa itu, pokoknya tekan B aja, di enter, nanti dia akan download launchernya gitu ya. Cara menginstal launchernya, teman-teman silakan buat folder di folder manapun itu. Kemudian setelah buat folder di mana yang teman-teman inginkan, yang partisinya cukup banyak, nah silakan launcher itu teman-teman copy atau teman-teman cut aja ke folder tersebut, di paste ya. Nah, baru tekan enter di situ. Nanti dia akan download komponen-komponen yang dibutuhkan, dan nanti ketika ada pilihan mode-nya mau installer atau portable, silakan teman-teman pilih sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Nanti kalau dia misalkan size-nya kurang atau belum nyampe 700, sekitar 750 MB-an, nah silakan teman-teman klik loncat terus sampai berhasil ya. Atau nanti saya coba akan buatkan yang versi yang saya punya ini, biar teman-teman bisa download juga nanti yang RAR-nya. Tapi lebih baik teman-teman bisa download menggunakan launcher sendiri, tapi nanti saya juga akan sertakan juga gitu. Oke, ini saya udah berada di folder Eurofly yang udah saya buat, dan saya sudah berada di launcher posisinya, dan juga sudah saya download semuanya ya, untuk mempersingkat waktu. Itu ya. Ini saya pakai Eleven, saya agak sedikit percepat ya, karena nanti memang agak tantangannya cukup lumayan mengerikan sedikit. Ini tapi agak awal-awal saya lambatkan dulu, tapi nanti kalau sudah di atas akan saya kecepatkan dikit kalau udah mau take off. Nah, sekarang kita buka launchernya. Saya tekan enter dan tunggu sampai dia loading. Kalau bunyi beep, berarti dia akan update. Tapi kalau loading tidak ada bunyi beep, nah ini masuk musik nih. Welcome to Eurofly Training. Nah, di sini ada beberapa menu. World Map Exploration, Profile, World Map Training. Nah, di pertama ini training. Sebenarnya kalau teman-teman belum punya profile, training ini nggak ada ya. Training ini nggak ada. Bentar ya, saya kecilkan dulu. PC Eurofly.exe 20%. Set volume 1, 0, Eurofly 3 dash. Oke, jadi
kalau teman-teman belum punya profile, menu training ini nggak ada. Jadi silakan teman-teman panah bawah. World Map Exploration. Profiles. Nah, di sini teman-teman silakan klik profilnya. Profile Manager window. Profiles combo box cruising active default collapsed. Nah, di saya kan sudah ada profile ya. Tapi di sini saya akan pakai profil saya baru. Profil saya yang baru. Jadi saya akan tekan tab. Create new button. Nah, di sini saya akan klik new, create new, enter. New profile creation dialog. Type combo box on dash line collapsed. Nah, di sini ada pilihan online sama offline. Off dash line. On dash line. Kalau online ini teman-teman bisa isi data-datanya seperti berikut ya. Name edit blank. Nama profilnya apa? Sex combo box mail collapsed. Ini gendernya apa? E dash mail edit blank. Jenis kelamin maksudnya ya. Nah, ini E dash mail edit focus blank. emailnya, Confirm E dash mail edit blank. convert emailnya. Jadi teman-teman isi lagi emailnya, Password edit blank. passwordnya, Confirm password edit blank. convert passwordnya. Language combo box English collapsed. Nah, language-nya apa? Country combo box Afghanistan collapsed. Country-nya apa? Home airport combo box other collapsed. Home airport-nya apa? Year of birth combo box 2004 collapsed. Year birth-nya atau tahun kelahirannya? Description edit blank. Description-nya apa? Create button. Nah, create. Cancel button. Type combo box on dash line collapsed. Tapi kalau teman-teman ke kanan, Off dash line. nah itu ada offline. Yang terjadi adalah menunya seperti berikut. Name edit blank. Nama, biasa ya. Nama. Nah, kemudian setelah nama, dia langsung ke sini. Sex combo box mail collapsed. Ke gender, lalu Language combo box English collapsed. language. Jadi yang email sama password tadi nggak ada ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pilihnya online dan lupa dengan kata sandinya, teman-teman bisa restore. Nanti akan dikirimkan ke email. Country combo box Afghanistan. Language sex name edit blank. Karena ini apa namanya? Type combo box off dash line collapsed. Nah, karena ini beta ya, dan nanti kan setelah rilis semua data-data kita akan ke reset semua sama Stefan Kisnya. Jadi ya apapun progres kita ya sudah gitu kan, akan dibuat lagi dari nol lagi. Maka dari itu saya akan buat offline saja ya. On dash off dash line. Offline Name edit blank. saya akan buat dengan nama Rhino.js. R I N O J S. Oke. Lalu saya tekan tab sekali. Sex combo box mail collapsed. Pilih gendernya male, biarkan saja. Language combo box English collapsed. Nah, language-nya saya pilih Indonesia. Iceland Indonesian. Oke. Kemudian saya tekan tab lagi. Country combo box Afghanistan collapsed. Country-nya juga Indonesia. Ice India. Indonesia. Lalu Home airport combo box other collapsed. home airport-nya ini saya arahkan ke ini aja dah. Ke Indonesia aja. Iceland, Illinois, Peck, Illinois, Peoria, Illinois, Quads, India, Amritsar, India, Bangalore, dash, India, Calicut, left, India, Chennai, left, parent, India, Cochin, left, parent, India, Dapalam, /go, left, India, Hyderabad, dash, India, Kanpur, left, parent, India, Kolkata, dash, India, Mumbai, dash, India, Mysore, left, parent, India, New Delhi, dash, India, Raipur, dash, India, Shimla, left, India, Trivandrum, left, India, Visakhapatnam, Indonesia, Bandung, dash, Usain, Sister, Indonesia, Jakarta, dash, Alampur, Sumala, Indonesia, Jakarta, dash, Soekarno, dash, Ada, left, parent, we, right, parent. Oke, saya arahkan ke Indonesia, Jakarta, Soekarno-Hatta aja. Bandaranya masih kayak dulu ya. Masih ada 8. Year of birth combo box 2004 collapsed. Year birth-nya 2003. 2004. oh, jadi minimal usia di year of line-nya apakah 20 tahun kah gitu? Kenapa dia setting ke 2004 ya? Entar lah. Kita arahkan ke tahun kelahiran saya. 2003. 1994. 1993. Oke, 19 bulan 3. Description edit blank. Description-nya kita ketik. Ini optional ya. Kita ketik ini aja. I double A N T T O P T A E D S T P I L O T. I want to be the best pilot. Oke, itu aja intinya ya. Kita juga ke reset. Oke, Create button. create. The profile has been created successfully. Profiles combo box cruising active default collapsed. Nah, Images. ini ada 2 profile ya. Cruising active default. Nah, buat nanti ketika kita pilih menu training, kita udah harus memastikan kita mau pakai profil apa dulu. Images. Nah, kan di saya kan yang aktif adalah profil kucing. Cruising active default. Nah, di sini saya akan mengaktifkan profil Rhino.js ini sebagai default. Images. Jadi saya akan tekan tab. Create new button. Edit button. Ini juga bisa diedit ya, gitu. Delete button. Bisa dihapus. Restore button. Nah, ini restore tadi saya bilang. About the player button. About the flyer, Activate button. activate. The profile has been activated. Profiles combo box cruising default collapsed. Nah, Images active. Cruising default. Images active. Create Yeah. edit button. Delete button. Restore button. About to play. Activate button. Set as default button. Close button. Set as default button. kemudian kita set default. The profile has been set as the default dot. Profiles combo box cruising collapsed. Images active default.
Oke. Sekarang kita keluar. Close button. Eurofly 3 dash images window. Nah kan dia sudah di Power Node.js tadi di kucing. World Map Exploration. Nah sekarang kita Profile speaker settings. Add-ons. About the program. Exit. Training. kembali ke training. Kita enter. Training dialog. Training combo box says the C-152 collapsed. Nah di sini cuma dapat satu pesawat ya, si pesawat Cessna C152 ini. Kita enter. Airport selection dialog. Select an airport combo Nah, box. Abu Ziz kalau Delaney Buasa left parent. Ahmad right parent collapsed. RJ baru buat profile dan pilih menu training, dan ini kita akan langsung dibawa ke airport asal ya. Kita mau kemana? Kita main di Slovakia aja lah. Serbia Slovakia Bidos left parent. LZBD right parent. Serbia Vodka left Slovakia Bidos left parent. LZB. Nah ini kita enter di sini. U0. Dashboard window. Oke, nah kita sudah masuk di dalam pesawat. Nah, langkah apa sih yang harus dilakukan setelah kita sudah masuk ke dashboard? Yang pertama, kita aktifkan dulu baterainya. Karena baterai ini adalah power supply-nya pesawat ya, atau energinya. Kalau tidak ada baterai, maka semua komponen, apapun komponennya itu tidak akan bisa menyala dengan baik. Oke, kita aktifkan baterai dulu dengan menekan Ctrl Shift B. Sebentar, saya gedein lagi dari Eurofly ini kekecilan. PC Eurofly.exe 10%. Set volume to 0. Dashboard window. Nah itu ya. Nah udah bisa nyala baterainya. Sekarang kita aktifkan sistem checknya dengan Ctrl Shift Z. Starting system check. Oke. Setelah starting system check, kita aktifin seperti biasa komputer ya. Computer on. Fuel low. Nah, sekarang Fuel low. 0L. Nah, sekarang defaultnya adalah Fuel low. 0 ya. Jadi kita isi bahan bakarnya Fuel low. tidak bisa lagi dengan Ctrl Shift E. Fuel Jadi kita low. mengisinya dengan Ctrl E. Fuel low. Set fuel amount edit flag. Fuel Kita low. tulis 2000 aja gitu ya. Fuel low. 2 0 2000 dashboard low. window. Sebenarnya ada sih di propertiesnya, properti pesawatnya ada, itu nanti kita baca-baca juga. 1382L. Nah kan maksimal 1382. Setelah kita cukup 1382L. mengetikkan 1382 sudah cukup, dia akan langsung ke full juga. Oke, kemudian kita cek kita di mana sih? 100 main area. Oke, kita berada di main area, kita nggak aja hanger nih. Karena saya nggak setting ke saya setting di Eurofly itu, saya dari start new day itu saya no check di hanger gitu, saya no check supaya langsung ke luarnya. Ibaratnya itu parking positionnya lah ya. Sekarang itu parking positionnya. Oke. Sekarang selanjutnya kita aktifkan lampu-lampu. Nah, ini ada perubahan di lampu. Biasanya kan lampu itu di Shift S, Shift B, Shift F. Sekarang ada 4 lampu dan itu 2 tombol. Enggak. 1 tombol baru. 3 tombol baru dan 1 tombol lama. Jadi yang pertama kita aktifkan Shift S. Cabin lights on. Lalu Shift D. Strobe lights on. Kemudian Shift K. Taxi lights on. Lalu Shift L. Ini karena mikrofon saya nggak ada soundingnya jadi gebuk-gebuk ya. Landing lights on. Nah, gini aja dah, nunduk aja saya. Nah, oke, setelah lampunya udah nyala, kita aktifin storm radarnya. Storm radar on. Kita aktifkan transpondernya.
biasa. Transponder on. Sound order biasa ya, Control Shift S. Taskbar juga Control Shift T. 100 main area. Oke. Kemudian setelah kita aktifkan lampu dan juga komponen awal, sekarang kita nyalakan frekuensi. Biasa ya. Control Shift F. Radio on. Nah, di sini kita tidak bisa baca dengan F lagi. Nih, nggak bisa. 00.0. Nggak bisa ya. 000.0. Jadi untuk baca frekuensi RJ Lovers silahkan tekan N. Combo box middle approach control 133.5 collapsed. Nah, 133.5 ya. Kita escape. Dashboard window. Kita kembali ke dashboard. Kita ketikkan 133.5 tadi. Set transponder code. Set transponder code edit blank. Dashboard window. Malah LTC salah. Set frequency. Set frequency edit blank. 133. 105. Middle approach control. Dashboard window. We welcome you to our airport. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita nyalakan mesinnya. Nah, karena ini adalah kategori 1, jadi engine ini cuma satu. Kita tekan patch up. -10. -10. -10. 0. Nah, dia sekarang juga nggak ada ready ya. Nggak ada ready lagi. Jadi ini mesinnya butuh bunyi tuh. Mesinnya kayak suara Cessna, suara dengan pesawat kalau kita lagi di luar ya. Nah, pokoknya. Nah, sekarang kita aktifkan komponen lainnya ya. Control Shift K. Scale of temperature measurement set into Kelvin. Control Shift key ke auto shift. Sana karena Control Shift gue lagi ya. Scale of temperature measurement. Scale of temperature measurement set into Celsius. Ini karena add-on NVIDIA saya ya. Sorry. Control Shift Q atau Control Shift key. Temperature control on. Nah, untuk setting temperaturnya Alt key. Set temperature combo box 18 collapsed. Oh, default 18 ya. 19. 20. Setting ke 20 aja biar nggak terlalu dingin. Dashboard Temperature window. set. Oke. Kemudian kita aktifkan. Sekarang ada baru lagi. Control Shift E. Stall indication on. Stall indication on. Buat stop buat mesinnya ini, sensor mesinnya. Kemudian untuk Shift S sudah. Kita baca dulu propertinya. Combo box pilot registers left parent, one right parent collapsed. Dengan kontrol enter biasa. SK098 train in flight. Nah, ini bisa berubah-ubah ya SK-nya nih. Jadi nomor penerbangannya kan dulu kan cuma mentok SK737 ya. Sekarang ini bisa berubah-ubah. Says the C-152. Itu dia pesawatnya. Transport plane propeller plane left parent, one right parent dash borrowed. Certified. Oke. Condition 100%. Oke, kondisi bagus. Last system check colon 5 minutes ago. Oke. System check colon all systems are working correctly. Oke, korek semua. Number of seats colon 1. Nama penumpang nama kursi yang ada 1. Number of passengers colon 0. Nah, karena kita training kita nggak bawa penumpang ya. Wingspan colon 10m. Length colon 7m. Base weight colon 1t. Current weight colon 2.0t. Nah, kita cari ini. Cruising speed colon 204 kilometers. Nah, current speed ini Current cruising speed colon 204 kilometers. kayak airspeed ya. Airspeed kayak apa buat ketinggian kita di udara. Maksimalnya berapa dia? Current cruising speed colon 204 kilometers. Current weight cruising speed colon 204 kilometers. Maximum cruising range colon 1280 kilometers. Cruising speed maximum cruising range colon 1280 kilometers. Oke. Maximum cruising altitude colon 44 ADM. Maximum cruising altitude colon 44 ADM. Ini altitude, tapi kita sekarang mainannya bukan di altitude lagi sih guys. Kita mainnya ntar di ketinggian tanah, di ketinggian dari permukaan daratannya itu. Jadi bukan lagi kita mainin di Z, dulu kan di Z ya. Nah, kalau altitude itu tetap ada, itu di Y, kan Y itu buat altitude-nya. Cuman kita sekarang mainnya di titik, di angka titik buat mengetahui drone-nya itu
jangan kurang. Flap positions colon 0/3. Maximum flap positions colon 0/3. Flap position 0/3. Dia ada 3 flap. Base takeoff speed colon 110 kilometers. Ini buat take off speed standarnya 110 biasa ya. Take off yang biasa. Base landing speed colon 110 kilometers. Biasa. Stall speed colon 100. Sebenarnya dia Giro Flight 3 ini enaknya kalau dulu kita kan kalau mau take off harus ngepasin dengan kecepatan take off ya, karena take off-nya tuh. Nah itu sekarang tidak perlu, jadi teman-teman nanti kalau udah mau take off langsung aja swing gitu ya. Biar dia terbang, dia akan terus naik-naik nggak apa-apa, biarkan aja. Tapi nanti pas landing itu yang harus diperhatikan. Current takeoff speed colon 110 kilometers. Nose angle when taking off colon 4-7-10. Minimum flap nose angle when taking off colon 4-7-10. Tuh ya, maksimal buat take off-nya disarankan maksimal Current nose angle when taking off colon 4-7-10. 47 atau 10. Sekitar angka itu. Tapi biasa sih sekarang di Eurofly ini udah enak sih. Enaknya kenapa ntar? Minimum flap position when taking off colon 1. Nah itu kan. Nah jadi kita nanti akan set flapnya. Nanti setelah kita tekan Ctrl F, kita akan milih nih. Kita akan disuruh masukin angka 1 sampai 3. Nah kita masukin angka 1 aja. Buat take off-nya, nanti buat landingnya bisa 2 atau 3. Minimum takeoff runway length colon 400 m. Minimum takeoff runway length colon 400 m. Minimum takeoff runway length colon 400 m. Current landing speed colon 110 kilometers. Nah tuh ya, minimal Minimum current landing speed colon 110 kilometers. 10, bisa lebih dikit lah. Minimum flap position when landing colon 2. Tuh minimal ya. Current minimum flap position when landing colon 2. Flap untuk land sayapnya minimal 2, jangan 1-2. Minimum landing runway length colon 365 m. Oke. Minimum landing runway length colon 365 m. Fuel tank capacity colon 1382 L. Nah itu bahan bakarnya udah. Current fuel load current cruising range colon 1280 kilometers. Fuel used colon 0 L. Battery on. Oke, baterai on. Engine colon 0. Engine Throttle 0. engine colon 0. Throttle preset 1 colon 0.1% dash 15.9 per throttle preset 1 colon 0. Throttle preset 2 colon 16 per throttle preset 3 colon 50. Throttle preset 4 doors closed. Ini yang tertutup. Seatbelt unfastened. Sabuknya. Sabuk pendulum inactive. Parking brakes Oh active. iya, sebelum pasang sabuk. Dashboard window. Aduh. Bahaya ini. Seatbelt fastened. Nah itu ya. Combo box pilot base weight colon 1 base takeoff base landing speed battery on. And throttle preset 1 colon 0.1% dash throttle preset 2 colon throttle preset 3 throttle preset doors seatbelt parking brakes active. Oke. Seatbelt fastened. Parking brakes active. Nanti kita lepas remnya. Sebenarnya kita bisa lepas remnya di belum yang di mesin ya. Current flap position 0. Onboard computer on. Radio colon 133.5 Oke, MHz. kita ada setting. Transponder colon 0. Nah, kita transponder kita belum atur. Nanti kita atur. Communicator off. Atlas off. Sensor off. Oke. Oh ya. Status monitor off. Taxi lights on. Cabin lights on. Oke. Strobe lights on. Landing lights on. Temperature control colon 10/20C. Storm radar on. TCOS off. Stall indication on. Steering / nose angle indication on. Audio navigation off. Auto course inactive. Oke. Kita lanjutkan komponen yang belum terpasang. Kita aktifkan sensornya dulu dengan kontrol backspace. Kita escape dulu dari ini. Dashboard window. Sensor on. Oke. Lalu kita aktifkan flapnya ke 1 buat take off ya. Set flap position. Set flap 1. 1. Dashboard window. Flaps set. Lalu kita tekan Ctrl Shift C biasa buat T-case. East. North. Salah. TCAS on. Oke. Nah, sekarang kita lepas rem. Parking brakes off. Oke. Nah, kita sudah bisa bukan dikatakan bisa. Kita sebenarnya dikatakan dalam segi komponen kita sudah ready semua. Lampu oke. Sekarang kita minta untuk perizinan dulu. Combo box plan dash. I want to create a flight plan collapse. Nah, kita rencanakan penerbangan dulu. Di sini kita tekan F1 ya. Yang biasanya F1 kan buat izin take off atau buat landing dan segalanya. Sekarang dia F1 akan muncul beberapa menu. Repair dash. I need repairs. Ini kalau pesawat kita rusak, kalau kondisi pesawat itu nggak tadi baik,
dia keterangannya kan rusak ya, dan kita minta repair. Take off dash. Asking for takeoff clearance. Nah, baru ada take off-nya. Repair plan dash. I want to create. Kita pilih ini dulu. Call sign edit red only. Oh, yeah. SK 098. Dashboard window. Kita set destination dulu dengan ke bandar terdekat, sama ya, Ctrl F8. Combo box Slovakia middle dash. LZPD left parent. 0 kilometers right parent. Collapsed. Slovakia Prisov dash. LZPW left parent. 33 kilometers 107 left right Ini parent. aja, kita setting ke atas spasi. Destination set. Dashboard window. Oke. Lalu kita ke F1. Combo box plan dash. I want to create a flight plan. Repair plan dash. Call sign edit red only. SK 098. Oke, ini biarkan saja. Select destination combo box Slovakia Prisov Nah, dash. ini LZP. kalau tadi belum di sini belum di set, di sini juga bisa sih. Tapi lu enak langsung set aja di itu. Di F8 atau Ctrl F8 atau pokoknya di F8 itu ya. Yang biasa kita sering set. Filter edit plan. Tap lagi. Flight description edit plan. Ini optional, bisa di set atau enggak. Requesting combo box navigated flight collapsed. Nah, navigate flight ini buat pesawat yang lebih gede atau yang transit. Kita bawa aja Direct flight. direct flight. Karena kita kan cuma satu kali ini aja. Request flight button. Nah, kita request. Dashboard window. SK098. Flight plan accepted. Set transponder to 9676. And 676 coba. Nah, kita bisa baca shift-nya buat pastikan dengan screen reader. 9676 RSK 098 middle Ya, dash. Prisov. 9676. Kita masuk ke atas foldernya biasa di Alt T. Set transponder code. Set transponder code edit plan. 9676. 9676. Dashboard window. Oke. Ini pesawat sudah siap untuk take off. Tapi tentu sebelum kita take off, kita harus minta izin dulu. Combo box plan dash. I want to change the flight plan collapsed. Repair takeoff dash. Asking for takeoff clearance. Oke. Tapi sebelum saya enter ya, di sini pesawat ini ada semacam preset untuk mesinnya. Jadi kalau preset 1 dia dari 0 ke atau 0 itu ideal ya. 1 itu ke biasa kecepatan ke 15, terus sampai naik ya. Sampai 4. Dia ada 4 preset. Jadi mesin itu sekarang tidak lagi ditentukan dengan kecepatan pesawat, tapi ditentukan dengan power mesin. Gitu. Dan kita bisa ngecek power mesinnya itu di delete tenaganya. Kalau untuk mendorong si mesinnya itu bisa naik speednya, dipastikan itu harus dinaikin dengan menekan home ya. Untuk mendorongnya per satuan. Tapi kalau mau agak cepat, itu bisa tekan shift home bar 10, atau juga bisa langsung control home untuk menentukan angkanya berapa, kita mau langsung ke preset berapa, 1, 2, 3 atau 4, atau mau langsung aja ke maksimal ke preset 4 dengan all home. Begitu juga dengan tombol endingnya ya, end dulu buat speed, itu buat menaikkan si preset atau tenaga si pesawatnya itu. Untuk mengetahui berapa, tekan delete sih. Kemudian untuk rem pesawat nanti pas nanti kita sudah landing, itu tekan slash atau dash. Slash gas miring ya, atau dash tanda hubung. Oke, kita sudah bisa clear untuk minta izin untuk take off. Dashboard window. SK098. Cleared for takeoff. Nah, di sini saya akan tekan all home dan biarkan saja dia nanti naik terus speednya. Nah, nanti setelah mesinnya sudah naik, meskipun baru 1, saya akan langsung set hidungnya ke 10. Nah, bisa dengan cara manual dengan menekan panah bawah ya, seperti biasa sampai ke 10, atau bisa dengan tekan shift panah bawah. Itu dia langsung ke set ke 10. Nah, enaknya Euroflow 3 itu gini. Jadi kita nggak perlu lagi harus tekan panah bawah berkali-kali, lalu sampai ke dulu kan 12 ya minimal ya. Nah, sekarang nggak perlu, kita tekan pas dia sudah jalan aja tuh, kita tekan shift panah bawah, dia sudah akan set ke 10 gitu. Untuk turunnya juga sama, bisa pakai panah bawah atau shift
panah bawah, panah atas. Lalu untuk per 10-nya pakai shift atas. Untuk beloknya, karena untuk di Eurofly 3 ini nggak bisa juga konstan ya, beloknya kita nggak bisa konstan, jadi kita beloknya harus per 10 derajat atau bisa per 1 derajat, tapi dia tidak bisa langsung ke arah yang ibaratnya kita nggak bisa ke head nggak bisa ke paskan dengan head kalau kita belum tekan G 2 kali. Nah, gen ini buat kemiringan sayapnya ya, buat kemiringan sayapnya. Jadi nih kalau kita nggak tekan G 2 kali dengan cepat, maka itu pesawatnya akan terus muter, akan terus belok sesuai dengan berapa derajat yang kita atur. Misal kita akan belok 10 derajat ya, nanti dia jangan cepat di jalan, kemiringan pesawatnya dia akan cepat jalannya. Di N itu biasa N nya dibuat yang biasa kita mau cek headnya atau enggak berapa itunya, itu akan terus jalan. Nah, jadi untuk menghentikan si progresnya itu atau menstabilkan si sayapnya lagi, kan G 2 kali dengan cepat. Nah, gitu ya. Lalu untuk biasa ya, untuk mengetahui itu bandara tujuannya berapa kilo lagi, kontrol N biasa. Oke, sekarang kita take off. Jangan tegang ya, karena saya berusaha untuk tidak tegang. Oke, kita tekan Alt Home saja, dan langsung setelah pesawatnya naik, setelah mesin udah naik, kita langsung tekan shift panah bawah dan langsung. Throttle preset 4 0 0 0 10. Oke. 10. Nah, itu ya 10. 10. Nah, itu 14 flaps at 1. 10. biarkan saja. 0 above ground. Nah, tuh kita masih di tanah ya. 0 above ground. 2 kilometers safe altitude 329 m, which is 75 m. 0 above ground. 75 flaps at 1. 80 flaps at 1. 17 left at 343. 106 flaps at 1. Safety zone. Out of airport. Takeoff successful. Langsung kita tekan Ctrl F, lalu kita set flap position. Set flap position. sayapnya ke 0. 0 0 dashboard window. Nah, kalau kita tidak set sayapnya ke set flapnya ke 0 lagi, maka nanti akan terjadi kerusakan mesin. Ya. SK098, climb to altitude 95. Oke, kita sekarang 17 left at 343. atur ke 18 left at 342. tinggiannya. Navigasinya ke kiri. 17 left at 70 70 70 60 60 60 60 60 50 15 left at Saya belok 15 left at sederajat aja. 14 14 13 13 13 13 13 12 12 left 369 above ground. 5 kilometers safe altitude 835 m, which is 581 m above ground. 9 350 8 left at 300 8 left at 7 7 left at 300 7 7 6 6 6 6 6 6 left at 3 5 5 5 5 5 left at 464 left at 4 left 3 left 3 left 3 left 3 left 3 left 3 left 2 left 2 left 2 left 2 left 2 left 1 left 1 left 1 left 1 left 1 left 1 left 0 0 0 0 340 1 0 minus 0 0 0 0 5 right at 342. Salah tadi. Saya mau tekan G, malah tekan T. T itu kalau kita tekan T 2 kali dengan cepat, maka dia akan menormalkan si hidungnya nih. Ini kan masih naik ya. Ini kalau kita tekan T 2 kali. 0 0 Change course to 9. 10 5 right at 3 5 right at 340. 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 dead at 342 10. Nah, udah. 853 above ground, 863 above ground, 10 kilometers safe altitude 841 m, which is 892 above ground. 10 kilometers safe altitude 841 m, which is 587. Nah, kita tidak boleh kurang dari 841 nih untuk daerah amannya nih. 10 kilometers safe 953 above ground, 965 973 10. 205 10 205 205 choke off dash 205 205 205 1065 above ground, 1073 above ground, 1083 above ground, 1080 000 1096 above ground. Oke, udah. Kita biarkan groundnya 800. 10 kilometers safe altitude 841 m, which is 591 above ground. Dead ahead at 300. Dead ahead at 342. Nah, Dead ahead at 342. ya sekarang udah head ya. 26 kilometers. Resolve 7 minutes. Oke.
Esarovsky Pekuli. Duh, musiknya sama aja ya. 205. Ini tadi untuk stop, tadi kan kecepatannya naik terus ya. Ini saya setting ke 205. Untuk men-stop kecepatannya itu tekan Ctrl Delete. 205. Kalau kita tekan Delete, 79 colon power colon 79.0% colon throttle preset 3 Nah. colon. dia berada di preset ketiga, otomatis ya. Jadi setelah tekan Ctrl Delete itu, dia akan langsung setting ke situ. 205. 205. 204. 200 choke off. 204. 204. 204. 204. Oke, saya setting ke 24 ya, saya kurangin sedikit. Nah, saya menekan tombol Shift Ending sekali. 204. Lalu saya tekan Ctrl Delete buat stop turn lagi. Atau bisa juga tekan ini sih, Units. tekan ending juga cukup buat ngurangin power mesinnya, tapi kelamaan. Makanya saya lebih cepat, langsung aja saya tekan Shift Ending supaya dia turunnya 10%. Nah, biar langsung saya tekan itu Ctrl Delete buat stop. 204. 20 kilometers resolve 6 and 10 above 0. 15 kilometers safe altitude 931 m which is 677 m above ground. 15 kilometers safe altitude 931 m which is 991 above ground. 991 above ground. 0. 15 kilometers safe altitude 931 m which is 991 above ground. Kayak gitu masih aman. 204. 991 above ground. 15 kilometers safe altitude Jadi kita tetap 931 m pantau which is ya. 677 m above ground. Nanti di kilo kurang lebih 19 kilometers resolve 5 minutes. 15 kilo lagi kita akan set ke bandara tujuannya, frekuensinya. Seperti tadi juga kita tekan N, lalu kita cari bandaranya. Jadi supaya tidak terjadi ini ya, bug ya, kayak nyimpam gitu kan, pas kita set transpondernya ada itu apa, minta lagi gitu. 18 kilometers resolve 5 minutes. Atau dari sekarang sih bisa sih, dari sekarang juga bisa. Data edit 342. Combo box Skittles approach control 100 resolve approach arena. Air track resolve approach control 118 arena. Air track resolve approach control 118.7. Dashboard window grid 20. Set frequency 1 1 8 187. Resolve approach control dashboard with 17 kilometers resolve 4 minutes. Data edit 342. Data edit 16 kilometers resolve 4 minutes. Oke, Data edit 342. nah kita biar nggak terlalu cepat, kita 20 kilometers safe altitude 1037 m which is 963 above ground. 20 kilometers safe altitude 1037 m which is 699 m above ground. 955. ya tar. 10 967 Naikin. above ground. 20 kilometers safe altitude 1037 m which is 600. 20 kilometers safe altitude 1037 m which is 614 above ground. 1020 above ground. Nggak aman nih, nggak aman. 10 0 less is 870 873 above 873 less is 870 800 0 0 0 873 above 15 kilometers safe altitude 996 m which is 873 above ground. 0 10 880 889 15 kilometers safe altitude 996 m which is 650 1052 above ground. 1058 above 1062 above 1066 above ground. 1072 1076 1080 above 10 0 0 1084 above ground. 15 kilometers safe altitude 996 m 1084 above ground. 14 kilometers Oke, resolve 4 kita minutes. kita L ending, lalu kita atur kecepatannya ke 100 Throttle preset 0 10 ya. 200 199 197. Jangan lupa kita set flapnya ke 3. Set flap position. Set 3 dashboard window 190 188. 13 kilometers resolve 4 1 right 1 right 1 right 1 right 1 right 1 right 343. Oke, gak apa-apa. Atau kenapa pas di flap mau landing itu dia 175 flaps at 3. Michael Blair left channel Michael room. musiknya Michael Blair mati. 170 flaps at 3. 169 flaps at 167 flaps at 3. 955 15 kilometers safe altitude 996 m 955 above ground. Michael 955 160 159 flaps at Traverse 0. At 156 flat 155 flaps at 100 100 100 100 178 above ground. 15 kilometers safe altitude 996 m which is 150 flaps at 3. 149 flaps at 3. 140 100 147 11 kilometers resolve 4 minutes. 145 flaps 100 1 right at 3 1 right at 1 right at 1 right at 1 right at 140 141 flaps at 3. Nanti kalau udah kurang dari 7 kilo kita turun ya ke 100 ke tanahnya di titiknya itu, titik buat ngecek 131 flaps at 3. 130 flaps at 3. berapa 129 flaps at ketinggian 3. groundnya, koma buat safe zone nya. 125 flaps at 124 flaps at 100 123 122 flaps at 100 121 flaps at 100 120 flaps at 119 flaps at 118 flaps 118 flaps at 117 flaps 117 116 flaps 1 coefficients 115 coefficient 115 114 114 flaps 113 flaps 113 flaps 112 flaps 112 flaps 111 flaps 111 flaps 111 110 flaps at 1 choke off dash throttle 110 flaps at 3. Oke, nah nanti langsung ke 22 colon power colon 22.0% 22 colon power colon 22.0% colon throttle reset 2 colon colon 22 power 22 colon power colon 22.0% colon throttle reset 2 colon colon 1194 above ground
1194 above ground. 9.6 kilometers. We stop 1 right at 3, 10 kilometers. Safe altitude 996 m, which is 600, 1152 above ground. 0. 9.4 kilometers. We stop 5 minutes. 9.3 kilometers. We stop 0. 110 flaps at 3. Nanti kita akan turun di kilo 7 atau 6, kita turun ke 100 ya. Nanti setelah di kilo 1, dengan kilo 1 kilo lagi, kita turun ke kurang dari 20. 1140 above ground. 8.9 kilometers. 8.8 kilometers. We stop 8.8 kilometers. 8.8 kilometers. We stop 110 flaps at 3. 1 right at 300, 1 right at 343, 1 right at 300, 1 right, 1 right, 1 right, 1 right, 10, 1, 0, 0, 0, 1 right at 343. Dipasin nggak bisa. Biarkanlah. Saya mau hairkan lagi. Ya gitulah. 1095 above ground, 1095 above 10 kilometers, safe altitude 996 m, which is 6 on 1095 above ground. Oke, itu masih aman. 8.2 kilometers, we stop 4 minutes, 8.2 kilometers, we stop 4 minutes. 10 kilometers, safe altitude 996 m, which is 658 m above. 8.1 kilometers, 8.0 kilometers, we stop 4 minutes. Oke, masih biarkan aja. Kita masih baru-baru ya. Kita masih pelajari juga supaya tidak, karena setiap bandara itu punya kondisi yang beda-beda ya pastinya. Ya seperti kita tahu kan, ini kan dia mengikuti real map ya. Jadi bisa jadi ada bukit atau apa. Nah itu kan kita menghindari itu. 1060 above ground, 10 kilometers, safe altitude 996 m, which is 658 m above. 1060 above ground. 7.2 kilometers, we stop 3 minutes. 1060 above ground. 510, 1060 above ground. Ini kita turunkan saja ke 10. 6.9 kilometers. Minus 10. Oke. 1049 above, 1047 above, 1040, 1040, 1041 above ground. 10 kilometers, safe altitude 996 m, 1026 above ground. 1020 above ground. Minus 10. Kita pelan-pelan. 1009 above ground, 1006 above ground. 6.6 kilometers, 6.5 kilometer, minus 10. 981, 978 above ground, 967, 967 above ground. Jika harus muter pun nggak apa-apa ya. 953 above ground. Semoga sih tidak muter ya. 942 above ground. 934 above ground. 930 above ground. 920 above ground. 913 above, 911, 956 above ground. Nanti untuk landing, kalau kita sudah berada di ketinggian 20, nanti untuk landingnya kita tekan alt ending aja. Jadi kayak kita mesinnya itu kita idlekan, nolkan itu ya. 882 above ground, 878, 876, 872 above, 5.5 kilometers, we stop 863 above ground. Saya harap nih kita di kurang dari 3 kilo atau 2 kilo kita sudah posisinya udah 100-an. 821 above, 807, 816 above, 10 kilometers, safe altitude 996 m, which is 6 on 803 above ground, 799 above, 795 above ground, 790 above ground, 5.0 kilometers, we stop 2 minus 10. 775, 771 above ground, 5 kilometers, safe altitude 787 m, which is 400, 5 kilometers, safe altitude 787 m, which is 748 above ground, 743 above ground. 4.7 kilometers, we stop 2 minutes, minus 10. 721 above, 706 Podrick, Doriacos. 802 above ground. 5 kilometers, 1 right at 3, 1 right at 340, 784 above ground, 780 above ground. 772 above ground. 5 kilometers, safe altitude 700, 5 kilometers, safe altitude 708, 5 kilometers, safe altitude 708, 748 above ground. 4.2 kilometers, we stop 2 minutes. 4.2 kilometers, we stop 2 minutes. 727 above ground, 723 above ground, 719 above, 700, 4.0 kilometers, we stop 2 minutes. 702 above ground. Podrick. 525 above ground, 521 above ground, 506, 511 above ground. 501 above, 495 kilometers, safe altitude 787 m, which is 449 m above ground. 480 above ground, 476, 470, 400, 406, 2 right at 300, 2 right at 300, 2 right at 300, 2 right at 300, 2 right, 2 right, 2 right, 2 right, 2 right, 1 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 right at 300, 479 above ground, 474 above, 3.3 kilometers, we stop 1 minute. Kita sampai ya. 460 above, 530 above, 527, 520 minus 10, 519 above, 550, 500, 500, 508 above ground, minus 10, 502 above, 499, 493.0 kilometers, we stop 1 minute, 488 above ground. Ini masih turun. Ini seperti real jadinya ya kesannya ya, benar-benar real banget. Karena kan mau landing itu dia turun dulu. 446 above, 443 above ground. 433 above, 430 above ground. 425 above, 421, 419, 415 above ground. 2.5 kilometers, we stop 1 minute. 5 kilometers, safe altitude 787 m, 398 above ground, 394 above, 385, 380 above ground, 375. Minus 20, 361 above ground, 2.2 kilometers, we stop 1 minute. 339 above ground, 331 above, 322 above, 316, 300, 200, minus 20. 280, 207, 1.9 kilometers, we stop 1 minute. 250, 200, 200, 242 above Langsung ground. aja saya setting ke ini dah. 230, 200, 1.7 kilometers, we stop 0 minutes. 209 above ground, 200 above ground, 100, 189, 1.6 kilometers, we stop 0, 174 above, 167 above ground, 154 above ground, 146, minus 10, 134 above, 130 above ground, 127 above, 1.4 kilometers, we stop 0, 117 above, 114 above, 111 above ground, 106 above, 1.3 kilometers, we stop 0 Aja minutes. ke 20. 92 above ground, 89 above ground, 87 above ground, 84 above, 81 above ground, 79 above, 77 above, 1.1 kilometers, we 93 above ground, 90 above ground, 86 above ground, 83 above ground, 81 above, 80 minus 10, 75 above, 73 above, 1.0 kilometers, we stop 66 above ground, 63 above, 61 above ground, 58 above ground, 55 above, 53 above, 52 above, 50 above ground, 48 above, 47 above, 45 above, 42 above, 40 above, 38 above, 37 above, 35 above, 33 above, 30 above, 28 above, 26 above, 25 above, 22 above, 20 above, 18 above, 7 minus 0, 0. Okay. 0.6 kilometers, we stop 0 minutes. 6 right at 340, 6 right at 340.
3000, 1 right 3 on 1 right center, 24 above ground, 24 above ground, center top. 1 right 300, 0.3 kilometers, pre-stop 0 minutes, 0.3 kilometers, pre-stop 0 minutes, 1 right 300, 2 right 300, 2 right 3 destination dash, pre-stop. Nah, kalau ada bunyi itu satu landing ya. 24 above ground. Main area 0. Throttle reset 0. Radio off. Lo crash. Ya crash. Dashboard window focused. Ini bug ya. Fatal stall dialog. OK button. Menekan. No next blank. Insufficient lift. Top insufficient lift. Anchor to menu Kubi. OK button focus. Dashboard window. Karena ini bug. Dashboard window focused. Kita sebentar. Press enter to Ini akan saya cepatkan dulu. Nanti akan saya cut sampai ke bagian mau landing ya. Oke, Lovers, ini kita dalam kilo 15. Saya balik ke sini aja. Saya lupa satu hal tadi sebelum landing. Seperti biasa harusnya minta current landing ya. Current landing. Minta izin landing. Nah, saya lupa tadi gitu. 14 kilometers, 14 kilometers, 14 kilometers, 4 minutes. Oke, sekarang kita kurangi kecepatannya buat landingnya. Throttle reset 0. Set left position, set left 3. 3 dashboard window. 197. 196. Flaps set. 190 flaps at 3. 188 flaps at 3. 186 flaps at 3. 184 flaps at 3. 182 flaps at 3. 181 flaps at 3. 180 flaps at 3. 177 flaps at 3. 179, 134 above ground. 13 kilometers, pre-stop 171 flaps at 170, 170, 169, 168 flaps at 3. 164 flaps at 3. 164, 162, 162 flaps, 161 flaps, 160, 159 flaps, 158 flaps at 3. 157 flaps, 157 flaps at 12 kilometers, pre-stop 4 minutes. 153 flaps, 153 flaps at 3. 152 flaps at 3. 151 flaps, 148 flaps at 3. 10, 19 above Apros. 146 flaps, 146 flaps at 3. 140, 144 flaps at 3. 0. 140 dead at 3. 140 dead at 3. 141 flaps at 140 flaps at 3. 139 flaps at 3. 138 flaps at 3. 137 flaps at 136, 135 flaps at 3. 135 flaps at 134, 133, 133 flaps at 3. 132 flaps at 3. 132 flaps, 130, 130 flaps at 3. 130 flaps at 3. 129 flaps at 127 flaps at 3. 126 flaps at 126 flaps, 124 flaps at 124 flaps, 123 flaps, 122 flaps, 120, 122 flaps, 121, 119 flaps, 119 flaps, 118 flaps, 118 flaps, 118 flaps, 117 flaps, 117 flaps, 116 flaps, 116 flaps, 115 flaps, 115 flaps, 115 flaps, 114 flaps, 114 flaps, 113 flaps, 113 flaps, 112 flaps, 112 flaps, 111 flaps, 111 flaps, 111 flaps, 110 flaps at 3. Choke off dash, throttle reset 2, 110 flaps at 3. Return 0. Oke. Dead at 340, dead at 343, 895 above ground. 10 kilometers, pre-stop 5 minutes. 15 kilometers, safe altitude 996, 15 kilometers, safe Copious. Copious, 15 kilometers, safe altitude 996, 15 kilometers, safe altitude 996, 650 m above ground. 1104 above ground, 1104 above ground, 1104 above ground. 10.0 kilometers, pre-stop 5 minutes. Tadi di kilo kurang lebih yang ke tujuan kita akan turunin ke 100-an. Level 4 above ground, level 4 above ground, 0. Level 4 above ground, level 4 above ground, level 4 above ground, 1062 above ground, 1062 above ground. 9.4 kilometers, pre-stop 9.4, 9.4 kilometers, pre-stop 5 minutes. Jadi kenapa nih groundnya di titik ini berubah-ubah? Karena kita melewati bukit-bukit ya. 1050 above ground, 1050 above ground, 1050 above ground, 1050 above ground, 1050 above ground. Atau mungkin memang daerah-daerah pegunungan. 10 at 343. 8.8 kilometers, pre-stop 8.8 kilometers, pre-stop 8.8 kilometers, pre-stop 4 minutes. 1005 above ground, 1005 above ground. 0. 110 flaps at 3. 1005 above ground, 1005 above ground, 1005 above ground, 1005, 8.4 kilometers, pre-stop 8.4 kilometers, pre-stop 4 minutes. 1005 above ground, 1005 above ground, 1005 above ground, 8.1 kilometers, pre-stop 4 minutes. 8.1 kilometers, 8.1 kilometers, pre-stop 4 minutes. 0. 8.0 kilometers, pre-stop 4 minutes. 7.9 kilometers, pre-stop 4 minutes. 7.9 kilometers, pre-stop 4 minutes. 0. 795 above ground, 10 kilometers, safe altitude 996, 650 m above ground. 0. Minus 10. Minus 10. Oke. Minus 10. Press another test. Kita minta request aja dari sekarang ya. Untuk take landingnya. Combo box, redash, land dash, Atlantic. Redash, avoid land dash, Atlantic clearance. Dashboard window. SK041, you are clear to land. Oke. 885 above ground. 880 above ground. 7.2 kilometers, 7.2 kilometers, pre-stop 869 above ground. 866 above ground. 859 above ground. 10 kilometers, safe altitude 996, 650 m above ground. 840 above ground. 7.0 kilometers, pre-stop 7.0 kilometers, pre-stop 7.0 kilometers, 6.9 kilometers, pre-stop 3 minus 10. 824 above ground. 820 above ground. 815 above ground. Minus 10. 803 above ground. 790 above ground. 774 above ground. 771 above ground. 6.5 kilometers, pre-stop 3 minutes. 750 above ground.
746 above ground. 742 above ground. 700 minus 10. 6.3 kilometers. Resolve 3 minutes. Minus 10. 681 above ground. 677, 610 kilometers. Sail altitude 996 meters. 650 above ground. 10 kilometers. Sail altitude 996 meters. 650 above ground. 694 above ground. Minus 10. 943 kilometers. RGT hours 30 minutes. 300, 5.7 kilometers. 5.7 kilometers. Resolve 3 minutes. Minus 10. 653 above ground. 648 above ground. 645 above ground. 641 above ground. 637 above ground. 634 above ground. 629 above ground. 618 above ground. 604, 613, 611 above ground. 590 above ground. 587 above ground. 584 above 581 above 505.2 kilometers. Resolve 2 minutes. 571 above 506, 500, 500, 565 above ground. 560 above 550 above ground. 553 above ground. 540 above ground. 545 above ground. 541 above 530 above ground. 535 above ground. 110 plus 3. 526 above 523 above ground. 512 above ground. 508 above ground. 504 above ground. 500 above ground. 492 above ground. 484 above ground. 480 above arrivals. 576 above ground. 572 560 560 565 above 561 above ground. 557 above ground. 549 above 540 544 544 540 4.4 kilometers. Resolve 2 minutes. 520 above ground. 515 above ground. 5 kilometers. Sail altitude 787 meters. 440 503 above ground. 500 above ground. 496 above ground. Minus 10. 483 4.1 kilometers. Resolve 2 minutes. 476 above ground. 472 above ground. 469 above ground. 463 above ground. 4.0 kilometers. Resolve 2 minutes. 294 above ground. 291 above ground. 287 above 285 above 282 above ground. 270 above ground. 275 above 272 270 260 267 268 3.7 kilometers. Resolve 2 minutes. 250 above ground. 255 above ground. 250 above ground. 247 above ground. 243 above 110 plus 3. 110 plus 3. 233 above ground. 229 above ground. 226 above 223 above ground. 220 above ground. 216 above ground. 264 above 262. 3.4 kilometers. Resolve 1 minutes. 252 above ground. 247 above ground. 244 240 240 240 246 above ground. 230 above 231 above 210 290 above ground. 295 above 293 above ground. 289 above 287 288 above ground. 270 above ground. 273 above ground. 269 above ground. 265 above ground. 262 above ground. 3.0 kilometers. Resolve 1 minutes. 193 193 247 above ground. 244 above ground. 237 above ground. Semoga kita berhasil untuk landingnya. 219 above ground. 214 above ground. 211 above ground. 207 above ground. 204 200 above ground. 190 above ground. 195 above ground. 190 above ground. 186 above 184. 2.6 kilometers. Resolve 1 minutes. 193 minus 10. Minus 10. 174 above ground. Minus 10. 169 above ground. 165 above ground. 162 above ground. 150 above ground. 154 above ground. 151 above ground. 2.3 kilometers. Resolve 1 minutes. 145 above ground. 141 above ground. 130 above ground. 135 above ground. 131 above ground. 120 above ground. 125 above ground. 122 above ground. 119 above ground. 116 above ground. 113 above ground. 109 above ground. 107 above ground. 104 above ground. 100 above ground. 90 above ground. Minus 10. 0 0 0. 95 above ground. Oke, 95 above ground. ya kan? 947 kilometers. RGT 5 hours 41 minutes. 947 kilometers. 947 kilometers. RGT 1.8 kilometers. Resolve 0. 1.7 kilometers. Resolve 0. 1.7 kilometers. 1.7 kilometers. Resolve 1.6 kilometers. Resolve 0 minutes. Itu kelas 1 kita turunkan ke 15 ya, 20 lah, kurang dari 20. 1.4 kilometers. Resolve 1.4 kilometers. 1.4 kilometers. 116 above ground. Minus 10. 110 above ground. 1.3 kilometers. Resolve 1.3 kilometers. Resolve 1.2 90 above ground. 95 above 94 minus 10. 89 minus 10. 0 0. 87 above ground. 1.1 kilometers. Resolve 0 minutes. 1.1 kilometers. Resolve 0 minutes. Minus 10. 106 above ground. 104 above ground. 100 above ground. 99 97 96 above ground. 94 above 93 above 94 above 89 above ground. 87 above 86 85 84 83 82 above 0.9 kilometers. Resolve 0 minutes. 0.9 kilometers. Resolve 71 above ground. 60 above ground. 66 above 64 63 above ground. Minus 10. 57 above ground. 54 above ground. 52 above ground. 50 above ground. 49 47 46 45 44 43 above 42 above 40 above ground. 37 above ground. 34 above ground. 33 above ground. 31 above ground. 0.6 kilometers. Resolve 24 above ground. 21 above ground. 19 above ground. 17 above minus 10. 0 0. 13 above ground. 13 above ground. Oke, 0.4 kilometers. 0.4 kilometers. Resolve 0 minutes. 22 above ground. Center top. Minus 1 0 0. 22 above ground. 22 above ground. Minus 1 0. 22 above ground. 22 above ground. 22 above 22 above ground. Airport. 21 above ground. Minus 1 21 above ground. 21 above ground. 20 above ground. Minus 2 19 above ground. 19 above ground. 18 above ground. 18 above ground. Minus 2 0 0. 17 above ground. Main area. 17 above ground. Throttle preset 0. oke, kita landing. Moga bisa. Landing successful. Nice. Tekan slash, tahan ya sampai dia landing. 65 flaps to free. 63 flaps to free. 61 flaps to free. 59 flaps to free. 58 flaps to free. Notification. Member comment. Member comment. 51 flaps to free. 45 flaps to free. 42 flaps to free. Iya, tahan terus slashnya. 25 flaps to free. 22 flaps to free. 21 flaps to free. 19 flaps to free. 17 flaps to free. 15 flaps to free. 12 flaps to free. 10 flaps to free. 8 flaps to free. 6 flaps to free. 4 flaps to free. Nice. Flight completed. Itu ya aja lovers untuk Train. iya. Buset dah. Exit. Kita berhasil landing dan berhasil take off dan landing. Oke, lumayan tegang, lumayan. Wah, jam segini saya rekodnya ya. Oke, sekian aja untuk audio kita ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang baru belajar bermain Eurovel 3. Semoga ini bermanfaat. Nanti kalau ada apa-apa bisa kita diskusikan aja. Nanti kalau teman-teman mau, saya punya grup
Year of Lovers. Ini sudah pernah saya buat dari bertahun-tahun sebelumnya sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang mau join ke grupnya bisa komentar di saya, atau yang tahu nomor WhatsApp saya bisa langsung hubungi saya di WhatsApp ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video dari channel Rino Jeffriansyah. Bagi RJ Lovers yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya. Jangan lupa untuk like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika ada kritik atau saran, silakan tulis di komentar ya. Sampai ketemu dan semoga hari kalian menyenangkan.